أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل البيت الكرام شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا ومشايخنا ومن حكم علينا ومن أوصانا بالدعاء وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح حجي شيمان بن حجي مسيح حجي مسيح بن رجاء إلى أرواح حجي ستمين بن حجي ناسم حجي ناسم بن كريم إلى روحي حجي مياسان بن حجي شيمان إلى روحي حجي مسنا بنت حجي كريم إلى روحي السيدة بنت حجي شيمان إلى روحي لشفعي بن حجي شيمان إلى روحي حجي نسا بن جلايا إلى روحي حجي ناسم بن جرم إلى روحي حجي هندم بن إياه إلى روحي أبي جايا بن حجي شيمان إلى روحي أبا شريف بن إلياس إلى روحي صفية بنت شريف شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا
من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأرسلنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ليمسنكم منا عذاب عليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يمكنون. إني لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة وحشيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مجرمون. والشمس تجري بمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون.
وإن نشأ نخرجهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم ما لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا ما مسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في ظلل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وابتدوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وقد أضل منهم جبلا كثيرا ولم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها هم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم
يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ولا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العليم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا
يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين وسلم ورضي الله تعالى عن سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين لا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك من عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات ترقنا بها يا الله إنك على الدرجات وتطيبنا بها الغايات من جميع الخيرات من الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق من شر نفسي والجن من شر ما أراد بسوء. اللهم اجعل بيننا وبينهم نزلا مستورا ونزلا عظاما من لا برسالنا بها وارزقنا يا مولانا من رزقنا الحلال واجعلنا من أهل الكمال في جميع أحوال بركة الشر مولانا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وجها من علي صراط سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة والصحة والشرف والجنة. اللهم آتنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا من القرآن العظيم ومن كل كريم شر الدنيا وشر الآخرة. اللهم نسألكم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسألك الهدى والتقى ولا تغفرنا ونسألك الهدى والتقى ولا تغفرنا. اللهم يا غني حميد يا معين يا رحمن
الشر. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وقتل الخواتم واشمت الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد والجسد بالعلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وسلنا في شجرة الموت ونجاة من النار يخلق لا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi. Allahumma salli. Salah salat ini nih. Naria itu Naria. Kayak salah lancin nih gara-garanya jadi Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman wa tunalu bi rabbikum
Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman aman ala sayyidina Muhammadin alladhi ta'alu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqabi hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal qamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adani kulli ma'lumilah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman aman ala sayyidina Muhammadin alladhi ta'alu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqabil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal qamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdali wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdali wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdali wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha
Mobil sama kayak atas kursi. Iya. Iya. Ya bukan. Bukan ya? Oh, ya, kali kerja ya. Ini sekarang pelatnya bagaimana pelawatnya saat sembahyang? Lupa malu. Bukan. Yang nggak sembahyang sekali orang kaya tidak sembahyang sekali orang miskin cantik ganteng kaya miskin ya. Lupa lagi dan lupa lagi. Ya. Sholli wa sallim daiman abada. Sholli wa sallim daiman abada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal man kedua ada cantik. Sayang sekali orang cantik tak sembahyang. Sayang sekali orang cantik tak sembahyang. Siti Fatimah cantik, ia tetap sembahyang. Siti Fatimah cantik, ya tetap sembahyang. Sholli wa sallim daiman abada. Sholli wa sallim daiman abada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Kanta. Sayang sekali orang ganteng tak sembahyang. Sayang sekali orang ganteng tak sembahyang. Nabi Yusuf ganteng, ya tetap sembahyang. Nabi Yusuf ganteng, ya tetap sembahyang. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Kayak sayang sekali orang kaya tak sembahyang. Sayang sekali orang kaya tak sembahyang. Nabi Sulaiman kaya, ya tetap sembahyang. Nabi Sulaiman kaya, ya tetap sembahyang. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Miskin. Sayang sekali orang miskin tak sembahyang. Sayang sekali orang miskin tak sembahyang. Nabi Ayub miskin, ya tetap sembahyang. Nabi Ayub miskin, ya tetap sembahyang. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Benar.
Nah, sekarang sebelum mulai pengajian ya, ini biasa kita setiap malam Kamis dan malam Senin kita punya program ya, punya program. Apa programnya? Yang pertama adalah kita selalu membaca selawat ya, selawat jangan sampai ditinggal. Di selawat ada selawat nariyah, ada selawat tibil qulub, itu yang rutin kita baca ya. Nanti juga setiap habis sholat kalau mau dibaca silakan dibaca. Dan ada lagi salat Jibril ya, salat Jibril, salawat Jibril itu jangan sampai ditinggal. Kalau bisa setiap habis sholat, sebelum wiridan, habis memberi salam itu 100 kali ya. Bagaimana bacaannya, selawatnya? Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Itu dibaca ya. Ini selawat Jibril ini dibaca paling dikit 100 kali. Itu setelah salam. Setelah salam belum zikiran yang lain, zikiran yang biasa rutin, dibaca itu selawat Jibril 100 kali. Kalau ada kemarin dari Kiai Lutfi, Kiai Lutfi ya, itu dia dikasih amalan sama Kiai apa kalau nggak salah di videonya di Jawa Timur. Itu dia satu hari 1000 kali. Berarti kalau satu waktu berapa? 200. Kalau mau amalin itu tambah 100. Tambahnya kalau yang 100 itu rutin habis sholat, habis salam 100. Nanti setelahnya zikiran selesai tambahin 100 lagi. Jadi jangan dicampur. Karena ini pendapatnya dua kiai. Kalau sholat sunnah nggak apa? Ya nggak apa-apa. Yang penting pada satu hari itu 1000 itu jatuhnya. Tapi yang 100 tiap waktu itu jangan ditinggal, bedain gitu ya. Setelahnya salam, habis sholat isya amamnya setelah salam baca tuh sallallahu ala Muhammad 100 kali. Dan ditutup doanya apa? Allahumma yasir alaina. Allahumma yasir alaina. Jahrotal makawal Madinah wasyakinah warjuknal afa wal afiyah wasyakinah bijahi sayyidina sakinah bijahi sayyidinil sakinil Madinah sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ini kalau enggak lapangan zikir lupa mulu, kalau makan zikir mah apa? Tapi kadang-kadang suka lupa juga. Tadi lupa tuh semua yang bisa. Nah, itu dibaca 100 kali. Ini dari kiai ya, kiai. Bahkan itu yang 1000 kali satu hari, berarti setiap waktu 100, 200, habis salam 100, habis wiridan, habis zikiran 100, jadi 200 setiap waktu. Itu luar biasa manfaatnya. Makanya tuh dilihat di video, tonton tuh di grup. Luar biasa. Ini kiai yang ngamalin, bukan kita yang krecek-krecek. Kita mah ya ampun, ada apa-apanya. Itu kiai ulama besar, Habib ya, Habib Jufri, Ali Jufri itu juga dikasih sama Habib Hafid yang di Jawa Timur. Jadi ngasih itu diijazah ya, diijazahin sama kiai-kiai besar yang diijazahin. Luar biasa itu. Oleh karena itu kita ya, nah motor coba di sini aja langsung bisa di sini. Di mobil. Balik lagi sih. Balik lagi kenapa nggak naik? Waalaikumsalam. Ya, jadi itu yang biasa kita lazimkan. Tadi yang 100 yang setelahnya salam,
itu dari Kiai Fahrudin Al-Bantani. Itu dia mengijazahkan langsung. Bahkan pada waktu corona ya, pada waktu corona awal itu orang-orang yang pada usaha dagang sepi katanya. Dikasih selawat itu, selawat Jibril. Itu yang dagang apa saja itu lancar-lancar saja, tidak dapat hambatan walaupun di zaman corona. Ada salah satu muridnya, dia bilang pedagang pakaian di Cipulir. Dia dagang, yang lain masuk sepi, boro-boro dagang orang di rumah, tapi dia di rumah itu kewalahan, ya, mau menanggapi telepon yang minta dikirim dagangan. Terus satu hari katanya sampai 100-200 kodi, itu luar biasa itu. Itu bukti nyata, ya, bukti nyata. Itu walaupun orang-orang lagi sedang susah, ada corona, dia melajimkan zikiran selawat Jibril, itu alhamdulillah berkah bagi dia. Bagi yang pedagang semuanya yang mengamalkan itu selawat Jibril, semuanya mendapat berkah, mendapat rezeki. Terus juga yang tani, kata dia, luar biasa. Bahkan kita lihat lagi itu dari Habib Lutfi luar biasa. Dia mengamalkan itu, cuma dia 200 setiap waktu, itu mana setiap hari satu malam adalah 1000 kali. Terus silakan mau yang mana yang mau diamalkan, ini udah dijajakan. Dan nanya kepada Kiai Fahrudin Al-Bantani, bagaimana kalau orang umpamanya mau mengamalkan, kasih saja, sudah dijajakan sama dia. Bahkan di pesantren dia, anak murid tiap habis sholat itu dilazimkan semua baca selawat Jibril. Makanya mudah-mudahan nanti kita, karena ini ijazah dari Kiai, kita mendapat keberkahannya. Ya, apa-apa yang nanti kita baca selawat tersebut. Sekian, kita ikuti, marilah sama-sama pengajian kita, ya. Ikuti dengan baik, dilihat kitabnya dan disimak dengan baik. Sekali lagi kepada Ustaz Yahya, saya persilakan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Rabbi shrah li yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadid lisani wa hadi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, di antaranya nikmatnya Islam, dan nikmat masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan istiqamah untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit, dari musibah, dari kezaliman, ya, dari kemunafikan, dan dari semua sifat-sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita meneruskan pembahasan kita tentang masalah furudus shalah. Furudus shalah di antaranya lagi, setelah kita membaca Fatihah, setelah selesai membaca Fatihah, maka kita kemudian melanjutkan dengan ruku. Jadi udah Fatihah langsung ruku. Ini yang wajibnya ya. Kalau yang sunnahnya baca surat dulu. Jadi misalkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, udah gitu baca doa iftitah. Sunnah itu doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bihamdihi wa asila inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sampai situ doa iftitah, doa pembukaan setelah takbiratul ihram. Itu pun kalau kita bermakmumnya dari awal. Kalau makmumnya masbuk sholat ya, imamnya udah baca surat, jangan baca doa iftitah. Karena kalau baca doa iftitah, khawatir imamnya ruku, kitanya masih belum baca Fatihah.
maka sholat kita nggak sah, maksudnya kurang rakaatnya, harus ditambahin rakaat lagi karena tidak dapat ruku bersama imam. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu sholat di masjid tiba-tiba menjadi masbuk, datang ke masjid, imam sudah baca surat, kita langsung aja takbiratul ihram, udah takbiratul ihram kita langsung baca Fatihah. Fatihahnya baru surah an'amta alaihim atau baru iya karena budu wa iya karena sa'in, imamnya udah ruku, kita ikut ruku aja. Kalau kita nggak ikut ruku maka sholatnya nggak sah, maksudnya wajib ditambahkan 1 rakaat sholat. Ini banyak orang yang nggak paham, makanya kita alhamdulillah ngaji jadi bisa diingatkan, bisa diperhatikan lagi ya. Makanya Imam Ibn Ruslan mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa disertai atau tanpa dibarengi dengan ilmu, maka amalannya tidak akan diterima, ditolak ya. Amalu mardudatun la tuqbalu, ditolak dan tidak diterima, artinya sholatnya nggak sah. Berapa banyak orang yang ibadah sama Allah kehidupannya nambah rusak karena mungkin sholatnya nggak pakai ilmu, sholatnya nggak belajar fikih, dia main sok-sok sholat aja, lamanya doang gaya ya, hanya makanya. Makanya orang yang ahli ilmu dengan orang yang ahli ibadah pahalanya besaran orang ahli ilmu karena dia sholatnya tahu ilmu, tahu aturan. Kalau ini mah enggak, lamanya doang, rukunnya kagak paham ya. Yang dibaca kalau jadi masbuk apa yang dibaca nggak paham. Makanya banyak saya kalau sholat di masjid tuh yang masbuk dia sok tahu terkadang ya, dia sholat dekat kita, dia ikut masbuk juga, imamnya udah mau ruku, dia malah terusin Fatihah. Ini saya suruh nambahin rakaat lagi, nggak mau, karena dengan kebodohan dia nggak belajar. Makanya alhamdulillah kita belajar ya, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa, hidayah yang sangat besar dari Allah. Nggak ada hidayah yang sangat besar, hidayah yang kita mau waktu tua ini nih masih doyan mana yang menutupin ini jarang yang kayak begini ya. Makanya saya kalau sama nyai itu, kalau sama ibu-ibu saya sudah pengajian, bu, ibu mah datang aja udah alhamdulillah, nggak usah bawa pulpen, nggak usah bawa buku ya. Mau ngajinya selonjoran silahkan, mau ngajinya tiduran silahkan ya. Yang betulnya ngaji ya. Yang penting ngaji, alhamdulillah dapat hidayah dari Allah Subhanahu. Tapi kita mah alhamdulillah ngaji, pegang kitabnya, dicoret tulisannya, ya, diingetin apa-apa yang fardu-fardu rukun-rukun dalam sholat. Terus kemudian ada ruku. Jadi kalau sekali lagi kalau masbuk jangan baca doa iftitah. Kalau saya dibaca doa iftitah atau kemudian imam ruku saya nggak baca Fatihah, nggak sah tetap. Harus dia membaca Fatihah. Kalau membaca doa iftitah wajib membaca Fatihah sampai sempurna. Kalau enggak baca iftitah maka kita baca Fatihah doang. Baru 4 ayat imam udah ruku, kita ikut ruku. Terkecuali bapak ibu ikut takbiratul ihram bareng imam. Artinya imam takbiratul ihram, kita takbiratul ihram. Nah setelah takbiratul ihram kita itu ngelamun, mikirin utang, dikejar-kejar tuh sama bank keliling ya kan. Minjem sih di bank keliling, jadi dikejar-kejar. Puyeng kalau bank keliling tuh yang muka bawa motor datang ke rumah itu namanya bank keliling. Orang keliling dia puyeng, kita pun puyeng juga. Akhirnya pas sholat ya ingat bang keliling dia udah kejar-kejar nggak dia ke rumah nggak di sidangnya, si bapak itu ke rumah atau yang ada tempelan di sininya yang ke rumah nggak. Akhirnya ingat-ingat begitu, tapi bapak ibu ikut takbiratul ihram dengan imam ruku, ibu ikut ruku nggak bisa, ibu wajib baca Fatihah. Nah terus kemudian nanti ketinggalan ruku bagaimana? Nggak apa-apa, karena ikut bareng takbiratul ihram dengan imam. Asalkan jangan biruknain fi'liyain, dengan 2 rukun yang panjang, ruku, iktidal, sujud, bangun dari sujud kita masih berdiri, nggak sah. Tapi kalau imam pas mau sujud kita baru ruku, kejar-kejaran begitu sah. Tapi kalau yang masbuk kejar-kejaran enggak sah. Paham kira-kira ya? Alhamdulillah. Makanya ini sering saya ingetin ke semua majelis-majelis karena sering lupa. Ya pembahasan-pembahasan yang muhim, yang penting ini sering kita lupa. Jadi kita ingatkan kembali.
Ya, jadi ruku. Nah, ruku itu ayyan haniya bihaitsu tanalu rahatahu rukbataihi. Ya, ruku itu artinya menetapkan dua telapak tangannya kemana? Ke lutut. Ini apa? Lutut. Jadi begini nih ruku nih. Jangan ruku begini, mohon maaf nih ruku nih. Allahu Akbar. Enggak sah ini tangannya nggak nyampe mana? Nggak nyampe. Kalau ruku begitu tuh. Ininya harus nyampe kemana? Ada orang kayak gini, ini mah olahraga. Gini loh. Walaupun kita cuma tinggal dipegang dengkulnya begini. Ustaz kalau begini sah nggak sah? Yang penting yang wajibnya ini si dua telapak tangan itu nyampe ke rukbah dua apa? Dua lutut ya. Ada orang gini, ya gini, jangan gini, lurusin tuh, karena ini bisa menyehatkan badan kita. Ruku ini makanya kalau sholat sendiri rukunya agak lamaan, sehat biasanya tulangnya kalau duduk nggak cepet sakit. Kalau yang sakit-sakit berarti jarang ruku. Jadi rukunya agak lama tuh. Ya rukunya lama ya. Tuh di sini. Terus ini olahraga tuh. Ini bakal kita punya kesehatan insya Allah. Enggak, kalau duduk itu nggak ini apa namanya? Nggak cepet sakit. Kalau biasa kita mohon maaf kalau orang dulu itu umurnya 50 tahun, 45 tahun itu mulai nyender. Sekarang mah anak-anak 20 tahun udah pada begini. Ya. Jangankan 20 tahun, 15 tahun udah pada begini. Kalau dulu saya belajar, sampai sekali belajar itu 2 jam. 2 jam. Nggak boleh geser ini aja nih, kaki aja nggak boleh geser. Ya dulu di Mekah nggak boleh geser. Duduk 2 jam, gini. Sekarang enggak, setengah jam aja udah boleh. Ada yang lebih parah lagi, kabur dia. Enggak puas. Ya emang ngaji itu jihad yang paling besar, kata guru saya Abu Yasid Ahmad. Tahu nggak ente wahai santri-santri, jihad yang paling, jihad duduk di majelis ilmu kuat berjam-jam. Itu jihad yang paling kuat. Ya, selain jihad perang nanti kita ya sama kaum kafir harbi, di antaranya duduk ketika belajar paling kuat. Karena sekarang anak muda karena makanan kali ya, karena makanan. Ya, makanan Indomie ya, Indomie sekarang ada ayam geprek, ayam penyet, ayam lunak, ayam aja banyak ya. Kabur, punya. Sambal aja ada sambal kemangi, sambal mata, sambal apa lagi, terasi, ya. Pusing dulu mah sambal atau doang ya. Padahal dari ayam aja, ayam banyak banget ya. Ayam apa lagi tuh? Ayam luas, ayam kabur ya. Ayam berisik ya kan. Di dapur ada nggak Ustaz ayam? Ada. Sambal yang calon. Ayam disembelih. Ya gitu. Ya. Jadi ruku paling lama, Pak. Ruku itu lamanya. Jangan sebentar, ruku dilamain ya. Ruku dilamain. Kemudian setelah ruku baru itidal. Tuh di situ ada wa yajibu ayyan haniya bihaitsu tanalu rahatahu rukbataihi. Dan wajib ya condong ya, artinya lurus ketika ruku, bihaitsu tanalu sehingga sampai rahatahu itu 2 telapak tangannya ya, rukbataihi kepada 2 lutut. Itu namanya ruku. Kalau ditanya ruku apa? Ruku itu ayyan haniya bihaitsu tanalu rahatahu rukbataihi. Ya, condong lurus ketika ruku. Jangan ruku begini tadi palanya lepasin tuh begini. Jangan ruku begini. Pelang-pelang ini mah ya. Kayak orang miring ya. Lurusin tuh. Terus yang dilihat bukannya kaki kita, kaki gua ini apa ini? Tengah. Jangan. Apik. Yang dilihat tempat sujud. Yang dilihat tempat sujud. Jangan begini, apalagi merhatiin kaki orang. Kaki gue putihan kayaknya. Banyak enggak, untuk kalau begitu banyak yang begitu. Banyak serius. Sampai udah sholat dia mencerita. Aneh tadi deket kaki itu udah bener balik. Ya ada cenangnya. Tuh kan. Ya, ngeliatin apa? Kaki orang tempat sujud. Tempat sujud. Kemudian itu namanya ruku. Udah rukunya, dan ruku itu wayatma'innu fihi wujuban, dan tumakninah dalam ruku itu wajib hukumnya.
Tumanina itu kemarin di qadri subhanallah, yang rukunya itu seukuran baca subhanallah. Tapi kita mah diajarin sama orang tua dulu yang sunnahnya, yang afdalnya baca apa? Kalau ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Suka keliru nih, subhanallah ajim ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Azim itu Allah yang maha agung. Subhana maha suci Allah. Subhana itu maha suci Allah. Rabbiya wahai Tuhanku. Subhana rabbiyal azim yang maha agung, yang maha mulia, yang maha menguasai ya. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus tumanina wujuban wajib hatta taskuna a'da'uhu, sehingga diam ya. Taskun itu diam ya. A'da'uhu anggota tubuhnya atau anggota badannya situ orang. Jadi sholat itu harus diam. Jangan sholat Allahu Akbarnya begini. Ini mohon maaf nih, sering banyak Allahu Akbar. Ini ngapain? Ya. Atau Allah Akbar. Ini dingin dulu. Ya, Ada yang kayak gini, Allah. nanti ya. Allah, nah nanti ada lagi. Pokoknya dicatat aja yang nggak paham ya. Allah. Nanti ada. Kalau Allah ini mah orang-orang waswas penyakit. Alladzi yuwaswisu fi sudurihim. Waswas ada penyakit. Bukan waswas di TV ya. Yang kita kenal waswas pagi-pagi ya. Ngomongin orang kan. Ini mah waswas ya. Was-was penyakit. Was-was itu kalau takbir Allah sakit apa gimana nggak tahu saya. Imamnya mau ruku Allahu Akbar. Ya. Itu penyakit begitu ada. Kalau nggak diobatin, itu sampai dia megang yang basah, dia ngira itu najis. Tai ayam, padahal bukan tai ayam. Air bekas minum dia nih, tai ayam dia bilang. Kalau udah orang teman saya ada. Ya kalau ada begitu, sholatnya was-was begitu, ada kolam ikan kolam apa namanya lagi, kolam biasa buat renang atau kolam apa aja, jorongin dia, ya. Ceburin tuh ke kolam. Dia lagi pura-pura dia diemin, wudhu tuh, ya pangkatnya jorongin. Bu, insya Allah hilang nyawanya apa enggak? Hilang penyakitnya. Itu dulu saya di Banten itu diajarin begitu, ternyata benar hilang. Karena diobatin kemana-mana itu nggak bisa sembuh. Akhirnya diobatin di situ, dijorongin dia, dimasukin kolam, akhirnya hilang semuanya. Ya, kalau ada penyakit begitu, kalau duit mah nggak was-was. Kalau sholat tuh dia ngitung duit mah nggak, ini duit anak apa bukan nih, duit anak, duit haram aja duit anak. Kalau duit mah nggak was-was. Orang punya penyakit was-was sama ibadah doang. Kalau anak duit mah, ini duit ente, wow duit anak itu, tahu dia. Walaupun bukan duit dia, ini duit anak. Bisa yakin ya, was-was itu begitu. Ya, jangan punya penyakit was-was. Was-was di dalam sholat, was-was di dalam wudu, was-was di dalam belajar, was-was dalam takutnya begini. Pas orang nikah ya, pas mau malam pertama, ini bini anak apa bukan?